Hi, AM. Message ko kay Anika. Magtatakip yan. Kinikilig yan. Kinikilig. Patay ka. Lalagay ko talaga to sa YouTube. Ba't ka namumula? Hala. Tignan niya. Tignan niya yun namumula. I love you so much, Anika. Next song, brought to you by Honey. Saan? Ayun. Honey. Ulit. Cut. Ulit lang niya kay AM. Cut. AM, ano masasabi mo kay Anika? I love you, Anika. I love you ulit. Hala. I love you more. Add mo nga to. More. 100 plus. 101 plus 42. Alam mo na yun. 142. 140 boy. 143, bobo. 143, Bobo. Ikaw naman dyan. Ayoko. Ikaw. Ikaw, sa'yo ba? Honey, the number 1 Jackie. Chocolate. Ikaw naman. Ayaw. Ganun lang. This is Decode by Parallel. Lagay ko sa profile ko. Or dapat nandun ka. Sige na kahit madadaanan lang. Teka lang. Ito, sa corner. Saan niyo kita doon? Isa pa. Ay, Chan. Hindi ko naman kita eh. Ay, Chan. Shut up, hubad ka naman. Gago! Ulit. Limit